والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama marilah kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sekali lagi bersama
menghirup udara yang segar, dapat buka mata, kita dapat tengok banyak benda dan kita dapat menghirup. Tadi pagi dapat minum kopi lagi. Ya Allah, bestnya kan hidup ni. Dan bila kita bangun pagi ni, ya Allah, kita juga dapat solat. Ya Allah, bestnya kehidupan aku ni dapat solat, babe. Lepas tu dapat berselawat. Ya Allah, akbar. Kalau mati dah tak boleh selawat lagi, kita dapat berselawat. Ya Allah. Dan yang penting juga kita dapat bersedekah. Alhamdulillah, hari ni kita dapat nyawa hari ni, peluang untuk kita bersedekah. Dan satu lagi peluang yang Allah bagi untuk kita adalah untuk bertaubat. Bila kita dapat je bangun pagi tu je kan, kita terus, ya Allah, ampunkan dosa, beristighfar banyak-banyak. Jadi mari kita sama-sama beristighfar, right? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan sambil tu ambil peluang ni untuk kita share kepada member-member kita, right? Hari ni Abang Abu ada topik yang menarik dalam segmen Ilmu 9.30. Nanti kita ada topik yang menarik, satu benda ataupun satu kunci yang selalu tak digunakan sepenuhnya oleh orang untuk mencapai kekayaan. Ya Allah, Abang pun nak share benda tu 9.30. Jadi kita terus bawa member-member kita, kenalan kita, rakan-rakan kita untuk just like sama-sama pagi ni untuk kita top upkan minda kita dengan positivity. Kita top upkan dengan benda-benda yang positif. Kita jab inspirasi dan juga kita upgrade ilmu kita dalam program Ilmu Wang Dunia Akhirat, insya-Allah, bersama dengan Abang Abu. Ni dia Abang Abu kau yang memang handsome. Memang macho. Allahu akbar. Alright, dan hari ini kita nak tengok juga kat sini siapa yang sudah pun berada dengan kita, sambil kita nak bagi tepukan kepada anda yang first time join Abang Abu. Kita bagi tepukan. Yes, itu dia tepukan. Terima tepukan tu tepukan kepada anda. Dan kita nak bagi juga DJ Horn kepada anda. Sambil tu kita terus beristighfar, sambil kita tekan love, tekan like, tekan share. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Share kepada member-member, right? Biar ramai juga yang datang pagi-pagi, kita bagi dia motivasi pagi. Sebab kadang-kadang dalam keadaan kita ni kan, dalam keadaan yang penuh dengan pelbagai negativiti yang berlaku, maka kita perlu juga sentiasa update dan upgrade, top up kita punya positivity supaya kita dapat lagi, like terus float. Kalau kita tak buat macam tu, ya Allah, kita akan hanyut, babe. Ramai yang hanyut kerana mereka tak dapat macam mana nak maintain positivity. Salah satu adalah dengan macam ni, alright? Okay. Jadi kita tengok sekarang, kita tengok siapa ni. Syamir, alright. Salam AA dan AB semua tu ada Syamir. Syamir adalah salah seorang adik-adik Singapura. Gaya Ahmad, dia pun Singapura juga. Singapura nampaknya hujan hari ni. Alhamdulillah, semalam-malam hujan. Dia punya angin kencang, dan pagi tadi, ya Allah, hujan sangat macam best lah kan. Kita dapat hujan yang penuh barakah. Hujan ni kan, bumi ni dia suka tau bila hujan. Dia macam dapat rahmat Allah SWT kan turun kan. Wah, dia suka, babe. Alright, kita ada Doraemon Land. Salam AA dan rakan-rakan juga. Salam juga. Kita ada Kak Asna kita. Assalamualaikum. AA yang handsome, manis lagi macho. Bila dia cakap macam tu, apa kita dapat tepukan, babe. Siapa yang gunakan perkataan-perkataan yang boleh bagi aku gembira, aku bagi tepukan. Dan dia pakai 3, jadi aku bagi bicycle horn kat dia. Aku juga bagi ini untuk Kak Asna, sebab dia gunakan perkataan-perkataan yang buat aku gembira sangat pagi-pagi ni. Manis, macho, handsome. Allahu akbar. Syahida Usman, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Alright, Syamil dia gunakan macam Syahrukan macam aku. Allahu akbar. Syahrukan. Yang kau cakap Syahrukan, aku nak bagi apa aku pun tak tahu. Okay, kita bagi ni lah. Kita bagi tu. Kita bagi lagi satu. Kita bagi. Kita bagi benda-benda tu lah. Alright, kita juga ada Shana bila Shana. Morning AA Syahrukan juga dia panggil Syahrukan. Okay, kita bagi dia ni. Dan kita bagi dia. Ni sebab dia gunakan perkataan atau benda-benda yang buat aku suka, babe. Kau orang nak aku bagi tu pun kau tulis benda yang aku suka. Ya Allah, aku sukalah benda tu. Alright, okay, kita ada siapa lagi kat sini? Kita ada April Nidia Adia. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi juga kepada anda. Assalamualaikum. Di Senawan ni hari ni masih renyah. Alhamdulillah. Di Singapura pun kita memang macam hujan lebat, cantik. Memang saya sukalah hujan ni kan. Kejap lagi topik santai kita memang bersangkut paut dengan hujan. Kita nak tengok Asna Ahmad. Alright, kita ada Dewi Suryati. Dewi Suryati daripada mana, Dewi? Assalamualaikum AA yang budiman, juga sahabat anda yang disayangi di Johor Bahru, Kulai. Di Johor Kulai. Okey, alhamdulillah. Kulai. Kita ada Kak Bukit Mertajam.
Mendung, kau dekat Bukit Bertajam, Penang Penang. Allahu Akbar. Kita ada Assalamualaikum. Mantap, alright, mantap. Bolehlah kita kasih juga DJ Hon apa kau sebab gunakan perkataan-perkataan yang buat aku suka. Allahu Akbar. Saya doakan anda juga hari ini Allah akan mempermudahkan segala urusan anda pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini akan jadi hari yang sangat ceria untuk kita semua. Sesungguhnya dengan keceriaan ni akan bawa banyak kebaikan. Salah satu cara untuk kita nak menarik kebaikan ni ceria je, babe. Sentiasa dalam keadaan ceria. Happy je. Mulakan dengan senyuman. Tengok orang sebelah senyum. Tengok sana senyum. Hari ni cuba awak senyum pada orang yang awak tak kenal lah hari ni kan. Hari ni satu cabaran untuk awak. Keluar je. Mungkin cari 5 orang tu hari ni awak senyum. Ataupun bagi salam. Assalamualaikum. Senyum. Kalau mungkin awak bukan beragama Islam, mungkin selamat pagi. Happy day. Have a great day. You know, like, benda ni ada dekat setengah culture dekat luar negeri saya pergi. Culture tu dia culture tu. Saya pergi Denmark. Saya pergi dengan ada satu tempat tu. Kita jalan je. Hi, good morning. Alright. Orang tu bukanlah peniaga, bukan apa. Dia jalan je, jalan sebelah kita. Good morning, have a great day. Aku macam, bestnya macam tu tau. Kadang-kadang ada juga kita, mungkin dekat kawasan Malaysia, Singapura ni, kita tak tau. Kita tak appreciate benda tu lah. Kita jalan, kita buat hal-hal sendiri. Cuba hari ni kita ubah sikit kan. Kita jumpa, kita cakap, have a great day, good morning, have a great day. Kita just, jangan good morning. Sebab good morning je dia macam, dia tengok upside. Dia cakap, good morning kan. Good morning, have a great day. Kita macam ucapkan dia something yang dia rasa macam seronok. Buat je lah benda ni, insyaAllah, right? Okay, Ipoh matahari baru keluar. Ipoh panas matahari keluar sini. Saya rasa matahari ni hari dia macam keluar lambat kot sebab mendung gila, babe. Alright. Devi. Alright, awesome. Okay, good. Itu antara benda yang kita nak tanya-tanya sikit. Alright. Okay, hari ini Abang Abu nak share satu topik santai untuk kita bersantai-santai pagi sebelum kita masuk segmen ilmu kita 9.30 nanti dengan satu kunci. Satu kunci kekayaan yang tak ramai pakai benda ni. Tapi kalau dia tahu benda ni, ramai akan mula pakai. Kita akan buat benda tu, right? Okay, Muhammad Faizul dia cakap pasak senyuman tu. Baru manis. Dia pasal macam ni kan. Aku kalau senyum ni macam manis. Manis tak? Manis tak? Cuba komen aku cakap manis. Cakap manis cepat. Cakap Abang Bu manis. Cakap kan. Saya nak dengar benda tu. Sambil tu tekan love banyak-banyak. Tekan share. Dan ajak member-member semua untuk kita semarakkan positivity, semarakkan senyuman, semarakkan kasih sayang dalam iduah. Iduah ni ilmu dunia wang, ilmu wang dunia akhirat. Kita jadikan iduah ni mudah-mudahan kita dapat ilmu dunia juga ilmu wang akhirat. Sebab apa yang kita dapat dunia ni kita nak gunakan ke akhirat. Jadi itulah topik yang kita juga akan bincang kejap lagi. Alright, now sekarang soalan santai aku nak tanya korang. Alright, bila aku cakap je benda ni, apa yang macam korang teringat? Saya nak tengok tau. Saya nak tengok apa yang kau topik santai. Hari ni topik santai. Topik santai pagi. Kan kita ada topik santai. Kalau tak macam tak best. Sebab Nabi pun cakap dulu kan. Dalam satu sejarah sirah Nabi yang saya baca. Bila Nabi ni dia berkumpul dengan kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia kan. Dia selalu tak terus serius ke bisnes tau. Dia tak macam cerita pasal bisnes whatever, tak. Dia akan mula cerita yang santai dulu. Macam mana anak sihat ke, keluarga okey. So dia mula dengan benda tu, lepas tu baru dia start dengan benda-benda yang serius. Alright. Jadi sekarang ni topik santai kita, bila kau dengar je, apa yang terbayang atau kisah lama? Ini topik santai kita nak tengok. Dia macam ni. Topik santai kita pada hari ni, okey, hujan. Right? Bila cakap hujan je, apa yang kau terbayang? Apa yang kau macam kisah kau yang lama tu, like bila hujan je, ada tak benda yang awak macam ingat sampai hari ni, awak rasa macam seronok ataupun mungkin benda tu macam jadikan awak macam fobia ke apa? Ada tak cerita macam tu? Kita nak santai-santai untuk cerita pasal hujan. Hari ni kita nak cerita pasal hujan. Apa yang awak macam terbayang ataupun macam rasa macam kisah lama aku kan, hujannya ingat apa? Kalau aku hujan, aku ada banyak cerita pasal hujan ni. Kan masa kecil lah, daripada kecil sampailah ke tua ni kan, hujan ni dia banyak benda yang saya ingat. Satu benda yang saya ingat sampai sekarang masa hujan ni masa muda-muda lah, yang kan masa sekolah dulu. Dia aku ni kan main bola. So, saya main bola ni saya school team tau. Sekolah lah, main untuk sekolah. So masa tu okey, apa ni?
hujan batu kutis ais tu kutip kan, kutip ais tu masuk masuk dalam mulut sejuk. Allahuakbar. Kau ni dahsyatlah kau. Kutip air hujan bagus bagus bagus. Alright, lagi siapa-siapa lagi ada lagi benda yang dia nak share hari ni. Kita nak share pasal hujan. Apa benda yang kau teringat masa hujan? Saya nak cerita pasal kisah bambu sendiri masa hujan tu. Saya sekolah pasukan sekolah sepak lah, bola sepak punya team, school team panggil kan. Masa tu dia ada training. Kita orang ada training kan. Setiap kali kita orang training. So masa tu kita adalah training. Tapi training kita dah sampai padang apa semua. Lepas tu hujan lebat gila, babe. Hujan lebat. Cikgu cakap tak boleh hari ni, kita tak boleh macam adakan latihan. Tapi semua dah turun ni. Dah tukar baju apa semua kan. Tapi tak boleh main pula. Kita pula biasalah, cikgu pun dah cakap hujan reda sikit, kita cuba nak main tapi hujan lebat. So lebat berhenti, kita pun pergi berhenti. Pada masa yang sama, kau tahu tak, budak sekolah, budak perempuan kan dia ada bola jaring, dia main yang bola jaring tu, dia masuk-masuk tu kan. So diorang pun ada, diorang pun cancel. Lepas cancel, diorang pun ada kat situ. Lalas dekat padang bola jaring tu, dia hujan lagi. Cikgu pun dah cakap tak ada, cancel. Tapi kita cakap okey lah, kita nak main bola jaring. Maksudnya kita pergilah, budak-budak yang ada tu, lelaki-lelaki semua ni, kita tengah main bola jaring lah. Dalam tu 7-8 orang, yang lain tu dah balik. Lepas tu budak yang netball tu kan, yang tu dia orang pun ada. Jadi kita pun cakap okey, kita lawan lah. Lelaki lawan perempuan, main bola jaring. Masa tu hujan lebat. Lepas tu kita orang main lah. Kita orang main, ya Allah, budak perempuan tu dia orang susah nak attack kita. Kita pula dah attack tak kerti nak masuk dalam benda tu. Tapi itulah macam interesting lah masa tu kan. Masa kecil, aku ingat tingkatan 4 macam tu lah. Itu satu benda yang abang Abu ada. Lepas tu of course lah, kalau hujan main bola ni memang selalulah kan. Bila time main hujan lah. Kita bukan main bola, main hujan. Macam tu lah. Itu banyak satu benda yang aku ingat sampai sekarang. Alright, macam kau orang apa? Come on, share. Kau jangan dengar aku je. Ni santai dulu. Lepas tu kita buat ilmu tu 9:30 tu. Hari ni memang topiknya menarik. Aku harap kau orang akan berada dengar benda-benda ni. Alright. Ada tak kisah-kisah lain yang korang nak share? Kita ada Muhammad Faizul kutip, okey, Nora Lisa, Muhammad Taufik, okey, Nora Lisa. Ada share lah apa kau orang punya macam bila cakap hujan ni, ada tak macam benda yang kau orang masa rasa macam aku teringat lah benda ni bang Bu, bila kau cakap hujan ni aku teringat benda ni lah aku macam ni lah aku ada je tau kisah-kisah banyak lah sebenarnya, sebab hujan ni bukanlah dalam hidup kita sekali je kan, dia beratus kali kita dah experience hujan. Ada tak mungkin ada juga yang hujan dia cakap, aku tidur lah bang Bu, aku hujan je aku tidur. Ni macam Suhaimi lah aku rasa kan. Salam handsome, suara hari ni macam kontrol je, dah macam DJ. Allahu Akbar. Kita belajar lah babe, kita belajar kan, kita dalam apa ni, dalam benda ni kita belajar lah, sebab benda yang saya buat ni dia lebih kurang macam DJ juga kan. Pagi-pagi aku berbual seorang, aku kena berbual seorang, tak adalah member kat sebelah aku, melainkan kau nak naik atas bersama dengan aku, okey lah kan. Jadi aku kenalah jadi ikut suara-suara macam mana DJ kat radio tu kan. Sebab Abang Bu ni adalah pengalaman juga dengan kawan-kawan Abang Bu yang DJ radio tu kan. Memang best dia orang punya cara apa tu semua. Saya cubalah buat juga macam tu kan. Boleh ke tak sedap ke? Tak sedap Kalau tak sedap aku tukar. Tapi ini memang aku tak buat pun, dia memang macam natural. Dia jadi macam natural. Saya rasa just like take it lah. Okay, salam handsome, suara kontrol tu yang kau cakap tadi kan Suhaimi. Okay, Suhaimi, aku nak tanya, bila aku cerita pasal hujan ni, bila aku cakap topik hujan je, apa yang kau macam nampak, apa yang kau rasa, apa yang kau macam terfikir? Come on, just share babe. Inilah masa kita nak share sikit, kita jadi positif sikit. Lupakan korang punya masalah ke apa, kita cerita benda yang santai dulu. Okay, hujan. Apa yang waktu bayang bila hujan? Aku dah cerita tadi kisah aku. Hujan ni. Nakal juga aku dulu. Nakal gila babe. Alright, main softball dalam hujan, time training. Masa form 3, nampak kan? Macam interesting kan? Okay, masa training kan, time hujan training. Aduh, 1995. Alright, Hamdan, brother kita ada kat sini. Hamdan, you nak join me ke kat atas? Kita nak cerita pasal hujan ni. Santai-santai pasal hujan. Dan hari ni kita ada topik yang lagi satu yang akan Bang Bu cerita later dalam segmen ilmu. Kalau Hamdan you are free, you can always like together dengan Abang Bu. Naik sekejap ni sebab brother Hamdan ni kita tahu dia
dia very interesting punya person yang Nolai akan ada banyak idea untuk topik. Ni salah seorang DJ dia juga VJ, dia bukan DJ je, dia VJ. So kalau Hamdan you free, you can actually just click the link and kita just sembang-sembang dekat pagi ni. Okay, kita dah Selina ceria semua ceria. Selina kau dah asyik lupa lah nak pakai tagline aku tu untuk dapat tepuk. Nampak aku nak tepuk tapi macam sebab kau tak pakai aku tak dapat tepuk lah babe. Kita ada Vivian Marcus, alright. Okay, kita ada siapa lagi kat sini? Okay, come on, cerita. Ramai-ramai ni kau dah tak nak cerita ke? Ceritalah kisah kau macam tadi. Siapa tadi? Syahidah dia cakap main softball dalam hujan, time training. Masa tu dia cakap, dia tak boleh lupa masa tu. Kenapa kau tak boleh lupa Syahidah? Apa yang buat kau macam best sangat masa tu? Cuba cerita sikit. Yang lain-lain, come on, share dengan Abang Ambu dan juga dengan rakan-rakan sekitar. Time masa cakap hujan je kau ingat apa kan? Terus je, mesti dia ada some memory yang best. Okay. Okay, Syamir dia cakap time sekolah, contingent kat hujan lebat dan kira teruskan berbaris kan. Allahu Akbar, dah plan apa lalu hujan terpaksa berdiri babe, dah buat macam mana kat honor kan macam tu. Allahu Akbar, time macam tu seronok kita ingat balik ni seronok. Masa tu mungkin geram kurang asam apa lah cikgu buat macam tu, tapi sekarang ni bila kita fikir balik benda-benda macam tu, macam wah, kenangan-kenangan indah guard of honor lah, betul lah. Bukan kad Okey, hujan. Masa kecil dulu, bila hujan, bas sekolah, collect budak-budak sekolah dekat rumah ke rumah. Jadi saya tak perlu berkumpul di bus stop. Yang seronoknya rumah saya jadi tumpang kawan-kawan sebab rumah saya di bahagian depan sekali. Alright, time hujan, dia pun berlagak lah. Orang datang rumah dia kan. Jadi itu yang dia buat kat Asna ni. Alright, Allahu Akbar. Okey. So aku terbayang malaikat tabur-tabur air hujan tu. Dia ni mesti macam tu. Alhamdulillah kan, kalau kau ingat macam tu baguslah kan. Setiap benda yang berlaku ni kita terus ingat akhirat. Allahu Akbar. Itu something yang something yang precious tau. Ini bukan semua orang boleh fikir macam tu. Semua orang tak dapat rasa macam tu. Ada orang Allah bagi kan, apa-apa je dia ingat balik akhirat kan. Apa-apa je dia dapat satu benda yang bagus lah. Kita belajar daripada si Suhaimi ni kan. Tapi kadang-kadang dia ni okey, kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Jadi kita kena jaga-jagalah bila dia cakap tu, kita nak terima ke tak tu kan. Okey, Suhaimi tu dia Suhaimi, brother yang sangat luar biasa Kalau hujan masa kecil suka betul sebab tunggu nak mandi hujan macam air terjun lalu kat bumbung. Kan betul lah. Masa tu kan benda tu masuk kita pergi duduk dekat tempat air jatuh kan. Macam rasa macam seronok pula tak air mandi dekat bilik air kat mandi kat situ. Pernah tak korang kena marah? Kira Abang Dan dah join Saya rasa kita nak just bawa je lah Abang Dan kat depan ni. Mungkin dia boleh join dengan Abang Ambu sekali. Kita cerita-cerita pasal hari ni punya topik. Memang menarik topik ni. Hujan. Kita nak cerita pasal hujan. Okey, saya nak bawa Abang Dan untuk ke sini. Alright, kita tengok Abang Dan. Ni Abang Dan kau. Dia memang handsome sikit. Dia tak macam Abang Ambu, tapi dia lebih handsome sikit. Tapi apa-apa pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dan, apa khabar Abang Dan? Sihat Abang Dan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sana hujan sihat, hujan ni macam nak tidur je. Tapi pas kena hujan lebat. Hujan lebat Dia daripada semalam abang dekat Singapura ni, daripada semalam ada hujan lebat. Pagi tadi pun hujan. So bang, bila hujan ni apa yang abang terbayang? Apa yang teringat balik masa kisah-kisah lama ke? Kan ada tak masa time hujan je? Kisah-kisah lama dulu, ada dua lah yang terpacakkan dari kepala otak tu. Dulu saya kerja pula sekolah kat tempat MacPherson, habis tinggal kat Jurong. Naik bas 154 ni selalu banjir tau. Jadi kalau pergi sekolah tu asyik banjir je hujan-hujan. Itu yang satu. Yang nombor dua, time dating dulu. Kalau saya dating dengan betul, ada satu jelah, satu perempuan ni kalau dating dengan dia mesti hujan tau, macam kejap. Macam ada bang stop dulu. Abang cakap apa tadi, dating dengan dia, maksudnya berapa orang abang dating ni? Time muda-muda dululah. Sekarang dah stop lah. Time muda-muda dulu. Jadi dengan simpulan-simpulan ni asyik hujan je tau. Jadi macam
macam kalau kita dating, kita pergi jalan raya, hujan. Kalau kita pergi nak makan, hujan. Dia yang bawa rahmat macam all the way lah sekarang. Saya bila blue pack kita punya dating yang 10 kali ke 10-12 kali kita keluar tu, hari-hari, tiap-tiap kali mesti hujan. Itu yang bila cakap pasal hujan, saya akan ingat selama-lamanya. Tak akan lupa. Alright. Abang dulu ada fly tak? Abang kan deal dengan SIA. Abang ada fly? Ada. So memang ada. Ada tak time fly tu berlaku something yang masa hujan ke apa? Ada tak? Actually, time hujan, kalau hujan ni ataupun lightning ke apa, kita paling takut tau kru. Pasal kenapa? Kapal pesawat tu akan turun naik macam turbulence tau. Memang takut, memang seram. Kalau fikir pasal hujan ni, kalau terbang time masa hujan ni, actually kita seram. Tapi pilot semua cakap tak ada apa-apa lah, pasal kita lebih selamat terbang daripada driving kat tempat highway, kata dia. Jadi saya tak cuak, cuma dia punya kapal terbang tu turun naik je, turbulence itu yang buat orang mabuk, pening-pening, itulah. Tak, sebab apa saya tanya bang? Sebab saya ada sekali tu daripada KL ke Penang tau. KL ke Penang, so time tu hujan. So dia nak landing, dia dah turun tau bang. Dia turun, lepas tu dia naik balik. Kita pun apa hal ni kan, dia dah macam nak landing, dia cakap dia pusing balik, tak tahulah apa, mungkin angin ke apa ke, saya pun tak tahu kan. Itulah saya tanya, abang mesti ada pengalaman banyak fly kan. Okay, alright, itulah topik yang sebenarnya kita nak macam santai-santai sikit ni, like pasal hujan ni. Sebab apa? Sebabnya aku tengok hari ni hujan, tak ceritalah pasal hujan, dan nampaknya ramai kat luar sana ni, dia ada banyak kenangan-kenangan yang best bila hujan. Macam Abang Ampu juga cakap tadi kan, masa dulu saya main hujan dengan masa netball, main dengan budak perempuan. Nakal betul dulu. Allahuakbar. Kan kita budak-budak bola lawan dengan budak-budak netball, tapi masa tu hujan lebat kan. Tapi kita tak boleh score. Dia orang pandai score tapi dia orang tak boleh attack kita kan. Dia macam itulah. Banyak benda kita belajar. Kita tengok Syida cakap susah nak cerita lah tapi memang kenangan sangat kami main hujan dalam keadaan padang penuh air, nak kejar bola yang jatuh. Sekarang dah tak dapat jumpa kawan-kawan, rindu sangat kat depa kan. Kadang-kadang member-member kita tu lama. Allahuakbar. Okey, kita juga ada siapa ni? Pak Duri. Ni Kak Rin. Ni panjang lebar dia nak cerita ni. Assalamualaikum dia cakap. AA dan AB, saya dulu kecil-kecil susah, kasut sekolah ada sepasang je. So bila hujan balik sekolah berjalan kaki di sekolah, so kasut berlubang. Habis basah stocking kasut semua. Tak syok jalan kaki ramai-ramai dan kawan dalam hujan. Boleh hujan. Abang tahu tak Kak Rin ni umur dia 60 lebih tau. 60 lebih. Dia 60 lebih. Very active. Very active. And her English, I tell you bang, her English is superb lah. She's like macam dia educated English version punya, like time-time dulu lah. Very good. Bila hujan je aku mesti ingat ni, di atas langit di bawah bumi, apa di tengah-tengahnya. Dia ni banyak filosofi lah dia ni, Suhaimi ni. Aku kadang-kadang suka dengan ni, kadang-kadang menyampah juga. Suhaimi. Tapi good. Tu dia producer. Dia akak ni 63 tahun, alright, 63 tahun, alhamdulillah. Bang, so itulah benda yang saya saja bawa topik ni. Tapi hari ni sekejap lagi saya ada satu topik yang saya nak bincangkan pasal dalam segmen ilmu dalam lagi 5 minit insya-Allah. Alright, satu kunci, satu key of becoming rich via business whatever, if you use this. Tu kita nak bincang. Apa benda tu 9.30 kita nak bongkarkan. Alright. Hujan kalau di kampung, atuk suruh cabut ubi, makan ubi rebus dengan kopi cecah sambal tumis. Ni mesti orang lama ni, Abang Rosli ni kan. Macam cecah sambal tumis semua keluar. Kak Wan, apa khabar Kak Wan? Alright, ni Kak Wan kita adalah Kak Wan saya dekat Pekeso. Masa dulu tak sama dengan sekarang. Dalam keadaan pandemik semua dah jadi kenangan. Betul lah. Semua dah jadi kenangan Kak tu cakap. Allahuakbar. Alright, okay. Ada tak sambil tu kadang-kadang you ada soalan ke apa, sambil-sambil kita bersantai, saya juga nak ambil kesempatan untuk jawab soalan-soalan awak. Kan kita duk cerita-cerita ni pun tak guna kalau ada soalan. Dan kita ada Abang Hamdan kat sini yang you boleh tanya soalan-soalan bersangkut dengan minda kita. Macam mana nak, like macam get that energy. Macam mana kita nak go through semua benda-benda yang negatif, whatever. Ni Abang Hamdan kita, the coach. Kita dia memang coach. Saya panggil Hamdan. Korang kena panggil dia coach sebab dia coach. So Coach Hamdan kita yang ada banyak. So kalau you have some question, saya bagi peluang untuk anda tanya Coach Hamdan kita. InsyaAllah dia boleh bagi some tips and tricks for you to like get your mind ni always in that positive kind of like thing. Alright? Boleh Siapa saja kat sana? Okay.
Memang sedap lah. Tak tahu apa nak cakap. Oh, kopi tu Allahu Akbar ni. Salam morning AA handsome. Sorry lambat join. Tengah uruskan pesakit stroke, back ridden, hujan dikulai dari awal pagi tadi. Alright. Wow, dia sambil-sambil sambil-sambil stroke. Jaga-jaga kak kau stroke dengan aku nanti kau salah stroke nanti. Kau kena urut betul-betul. Alright. Okay. Thank you Kak Mafiza kita yang ada juga kat sini. Bang, so maybe you can just like share something that in your experience about meeting a lot of people and everything. One, ni dia. Apakah perlu ada matlamat hidup? Ni Abang Rosli tanya. Hamdan, Dan, this is a question from Abang Rosli. Dia cakap, apakah perlu ada matlamat hidup? That means him asking a question, do you need to have a purpose in your life? Very. Ya, mesti ada matlamat, mesti ada purpose yang cakap. Kalau kita ada satu things kita hidup, kita hidup sebagai mimpi atau impian dengan matlamat. Pasal impian kita daripada kecil untuk menjadi macam doktor, that's what kita achieve. Kita work with it. Dengan impian tu kita ada matlamat, ada purpose. Kalau tak ada purpose, tak ada matlamat, tak ada impian, what is the point of living? That's why I tell people, it started from impian. Daripada kita kecil dulu kita nak jadi doktor, nak jadi lawyer, nak jadi apa. Itu semua orang punya impian. Kita punya cita-cita, kita punya impian. Tapi kalau kita tak tercapai, kita mesti ada matlamat. Because this will bring us through all the way to the end. Kita punya hidup ni maybe 60-70 years kalau kita lelaki kan. So kalau kita tak ada matlamat how to reach the end game. Bila macam mana nak reach the end game kalau tak ada dua ni. Very important. Mesti ada. Mesti ada. Alright, mesti ada impian tu Abang Rosli. So mesti ada impian Abang Rosli. Kalau tak ada impian, kita tak akan ke mana lah. Maksudnya tak akan ada kejayaan hari ini kalau tak ada impian. Kan setiap benda yang ada di sekeliling kita ni bermulanya dengan impian seseorang. Hari ni kita duduk tengok TV ni sebab ada seorang tu dah impikan benda tu. Kan kita naik kapal terbang sebab ada orang dah impikan benda-benda tu. Jadi kalau tak ada impian, kehidupan kita ni mungkin tak akan datang ke tahap yang macam ni. So impian tu adalah satu macam Abang Dan cakap tadi, impian tu perlu ada dalam setiap hidup orang ni. Sekurang-kurangnya impian kita untuk mendapatkan akhirat yang cemerlang, kan, mendapatkan tempat yang baik di alam yang sebenar sana. Jadi impian tu perlu ada untuk dunia atau untuk akhirat. Impian kena ada. Kalau tak ada, memang hidup kita ni tak bermakna. Orang yang hidup tanpa impian, hidup dia tak bermakna. Itu pandangan abang pula tu. Abang Dan dah share juga tadi. Okay, good. Alright, perlu itu value diri kita, make us strong, proud as a human. Tu Kak Mafiza punya like dia punya ni. Okay, thank you jawapan yang bernas. Okay, thank you Abang Hamdan, dia cakap jawapan yang sangat bernas. Alright, ada lagi soalan? Just ajukan soalan kepada kita punya undangan kita. Abang Dan ada hari ini bersama dengan kita untuk bagi some of thing. Alright, Abang Dan. Thank you for that. Thank you for that. Kita tengok apa lagi ada tak soalan. Wonderful. Alright, kita ada soalan lagi. Tak ada. Kadang-kadang diorang ni macam malu nak tanya tau. Ni ada soalan. Okay, Hamdan. You are a cabin crew or instructor. Apakah your career path in future or jadi coach motivasi aja? Dia bukan coach motivasi lah. Dia brain mindset coach. Bukan coach motivasi. Okay, tak apa Hamdan. So that's a question for you. You are a cabin crew or instructor? Or instructor. Cabin crew ke instructor? Lepas tu dia tanya, what's your career path in future? So do you both. Itu dia punya soalan. Both. Jadi airline dulu memang kita both. Kita not only cabin crew, kita also instructor dan kita also mentor dulu. The last time we don't have a coaching system, kita ada mentoring system. And then we have a training system. That's what I did in the airline. Tapi sekarang I specialize in grooming in the whole aspect of yourself. So grooming not only the outer, that means kita punya outlook, macam mana kita dress up, macam mana kita behave, macam mana kita communicate, tapi also the inside. Kita we groom inside, because some people hidup dorang negative. They will think negative before they could leave the house. Really, they think something. For example, apa yang dia cakap kalau saya pakai baju merah ni. Before dia nak keluar rumah, dia dah fikir, mungkin my boss cakap I tak lawa. Mungkin because this negative before dia kata before they leave the house ni will carry their attitude sampai satu hari. Sampai dia balik kerja. So their performance is going to be very bad. So I have a postgraduate in human resource and performance management.
Right, my master's is in that. Jadi I will teach people right now to be groomed inside and outside. So I'm that kind of coach. So that's where my direction is to be, and my target has always been untuk improve all the Muslim community. That is my target daripada dulu. Daripada dulu. Pasal apa? We can see if I can change mindset dengan kita punya outlook, dengan kita punya pendirian sebagai groom ourselves to be better person. Saya rasa orang Islam in the 21st century will be so much better and respected. So kita remember Islam has been very bad tarnished by a lot of things, kan? Tapi kita tak nak Islam ni ditanishkan dengan nama yang kita ni tak ada adat, yang tak ada pendirian, yang tak ada marwah, that kind of thing. Jadi I am here to groom you, to change your mindset to be a better Muslim. Right, very good. Alhamdulillah. Right, that's very good. Okay, now kita ada abang satu lagi abang soalan abang daripada Rosli. Dia cakap bagaimana nak dapat pemikiran kreatif? How to be creative? How the hell to be creative, man? Tu soalan dia. Creative thinking. Okay, creative thinking is actually we are born creative. So everybody is born creative. So everybody cuma they don't tap this particular creative mind. So how to be creative is to express yourself more. Orang pendiam, the extrovert, the introvert, biasa they are perceived as if they're not creative. Dia macam diam aja. So you have to act more, speak more, do more. Nanti your creativity terkeluar sendiri. Okay. Or nombor dua, surround yourself with the creative people. Surround yourself with the creative people. Because why? Yang creative people ni diorang punya idea terkeluar daripada kepala otak diorang terkeluar. Jadi sikit sebanyak you learn something from them, ataupun you can add input. Macam for example, the interior designer cakap, oh colour ni bagus. Maybe you have a better idea because you surround yourself dengan orang yang baik-baik macam gini. You tell yourself, oh apa kata kalau kita tambah colour macam gini. Sometimes they will use your idea. Your creativity will come out because it's all born in you. Right. Okay, that's interesting. Okay, lagi satu soalan. Wah, ni dah banyak soalan. Macam mana nak ubah mindset kita untuk keluar daripada zone selesa? That means comfort zone. How to get ourselves out from the comfort zone? Itu soalan Aslina. Okay. This pada whoever yang ask this question, this is very important. This is very important. Kalau kita mix with the same group of people, the same negative group of people, you will feel comfortable no matter what, even if it's positive or negative. So how to come out from the comfort zone is to explore yourself, the part that you never explore. For example, kerja-kerja dulu memang you impian nak jadi motivational speaker, tapi pasal kita dah berumah tangga, we decided tak payahlah. Tapi kita selalu tengok Abang Abu on the online, oh dia motivational speaker, you ada impian nak jadi macam gitu. So but you don't explore that bit, you don't try. So I suggest people like you, in order to have that positive mindset, is the first step is to try and do something different. You tak pernah speak to anything, you tak pernah buat apa-apa, you try for the first time do something different. You tak pernah pergi pasar, try. And that's how you change. Right. You will change because you try something different for the first time. Right. Okay, very good. So Aslina, you tak boleh duduk diam. Tapi I see a lot of changes is Aslina daripada awal dan sekarang. I just keep it up. Let's just go there. Alright, masalahnya susah nak berimpian angan-angan Mak Jenin. Ya Rabbi izinkan aku. Okay, Coach Hamdan dia cakap you totally change and overhaul you. Okay, matlamat mesti hidup ada. Kalau tak ada, perbezaan kita dengan kera di hutan. Wah, kera di hutan Okay, kera di hutan. Actually kera di hutan pun ada matlamat. Kalau tak, dia tak boleh duduk kat situ. Ingat dia tak ada matlamat ke? Kita je yang rasa, kita je manusia tu. Sebenarnya semua ciptaan Allah ni ada matlamat masing-masing. Alright, okay. Shana Miloshana, dia cakap, wah best lah Abang Hamdan jadi cabin crew. Saya dapat lepas untuk Qatar Airways cabin crew, tapi lepas tu nak kahwin dah. Tak ada rezeki nak join. Tak ada rezeki kahwin. Kan? Yelah, kadang-kadang ada kebaikan di sebalik apa yang berlaku. Jadi kita bertanggapan positif saja. Right? Alim, dia cakap Assalamualaikum, semoga sihat.
Alright, my dream to be a cabin crew. Okay, sekarang nak tanya. Shana dia cakap, okay, sekarang aku nak jadi cabin crew. Boleh ke? Sekarang dah kahwin dah. So itu kita saya rasa yang I think kalau the airline industry sekarang are suffering right now. Diorang tak ada banyak business. So not the right industry to go in lah. Tapi kalau cita-cita macam impian nak jadi cabin crew, nak terbang, boleh. There's some airline yang macam saya rasa Tiger Airways yang dulu some budget airline diorang terima orang yang berumah tangga. So perhaps you can try them just to rasa macam mana nak terbang. Kerjanya bukan senang, bukan tarik beg lawa-lawa, you know, it's hard work. Kerja mesti cepat, so you try. I'll give it a try. I always suggest please try. Betul. Okay, Shana, just like, okay, apa lagi? Try je. Mana tahu kau dapat jadi kru, nanti aku bolehlah naik free ke? Boleh tak boleh tak boleh kru tak boleh. Okay, alright, Kak Mafiza dia cakap think positive, buat kerja positif di Al-Pagi, join circle people yang positif, magnet rezeki akan datang. Very good, Kak. Thank you very much for that wonderful sharing. Okay, sekarang kita dah nak masuk ke topik kita pada hari ini. Jadi saya nak masuk bilik saya sekejap. Abang Dan join saya Abang Dan join saya. So kita nak masuk ke bilik. Kita nak masuk ke bilik topik. Nanti saya akan bagi topik apa pada hari ini. Kita akan bincangkan benda tu, right? So saya nak masuk ke bilik. Korang jangan ke mana-mana. Bilik kita nak belajar. Ni bilik belajar. Alright, kita dah masuk ke bilik belajar. Saya nak bawa balik Abang Dan kita. Alright, sebab Abang Dan ada kat sana. Kita nak just like bawa Abang Dan kat sini. Dan juga alright, nampaknya kejap kita bawa Abang Dan sekejap. Alright. Okay, kita nak just check benda tu sikit. Alright, Abang Dan, carry on sikit. Dia ada, okay, kejap saya akan bawa Abang Dan kat sini. Yes, alright, that's it. Abang Dan dah ada bersama dengan kita. Dan hari ni saya sebenarnya, alright, okay, hari ni ada satu topik yang saya nak bawa, alright. Topik ni saya rasa topik yang quite interesting sebab ramai orang tak faham mengenai kunci ni. This is one of the key to make kekayaan tu senang tau. Senang sangat. So topik today is this. Topiknya adalah, alright, is about network. Network and relationship. This is, I think, one of those thing yang can make people to achieve a lot of diorang punya kekayaan ni sebenarnya. Pada Abang Bu is like macam leveraging on this, like leveraging on the network and to achieve a lot of things. Sebab saya selalu suka benda ni sebab ramai orang tak faham. Contohnya macam tadi kita cerita pasal airline, right? Untuk kita nak pergi, kata orang kita nak pergi daripada New York kita nak pergi somewhere ataupun daripada Singapore kita nak pergi New York, alright, kan? Do we need to own the aeroplane? Perlu tak kita memiliki kapal terbang tu? Tak payah, kan? Kita tak payah memiliki kapal terbang. Kita can just gunakan kapal terbang online. That means kita leverage tau. Jadi bila kita leverage, benda tu boleh sampaikan kita daripada kita nak duduk bikin kapal terbang. Bila kapal terbang tu nak siap, lepas tu kita nak fly, kan? So it's something like that. A lot of people nak achieve certain thing in their life, they just forget to leverage. Padahal dia orang buat benda tu tau. Kita pergi sana, kita leverage dengan taxi, dengan highway, whatever, semua dah siap. Jadi kita just leverage saja. So sama juga pada Abang Bu, bila kita nak capai kejayaan, nak capai kekayaan, apa yang sebenarnya di antara tu adalah network. Itulah yang kita nak ceritakan, betapa pentingnya network ni. Dan kalau kita dah ada network, macam mana kita nak actually like leverage on it. So leverage on this supaya kita boleh capai benda-benda kita dengan cepat. Itulah topik yang sebenarnya Abang Bu nak cerita dengan all adik-beradik kita. So since hari ni Abang Hamdan ada bersama dengan kita, so kita can actually have this more in a very santai punya kind of like segment. Alright, apa pandangan Abang Dan mengenai benda ni? Alright, networking is like satu-satunya important kalau terutama sekali orang tu usahawan. Walaupun orang tu tak usahawan, kita mesti ada kawan. We need kawan, we need network untuk kita punya minda yang betul, yang baik. Ya. Kalau kita macam extrovert duduk satu bilik
satu rumah, kita ada pendapat untuk satu orang atau pendapat sendirian. We become self-centered human being. Jadi networking is very important. Kita perlukan kawan-kawan, kita perlukan network. Jadi kita punya relationship dengan the public or general human being will be better. Network is paling important sekali. Right? Kalau kita tak semestinya network tu important untuk kita gunakan untuk kepentingan kewangan, tapi minda kita. That's the most important. Networking is number one, the most important thing in actually in life. Right, very good. Sebab Abang Bu hari ni kita nak cerita pasal kekayaan juga, how to achieve that wealth dengan leveraging of this network. Sebab pada saya percaya benda ni. Alright, Allah menyalurkan rezeki kita ni menerusi manusia. Betul tak? Manusia, kita akan dapat something mesti menerusi manusia. Tak ada benda kita duduk-duduk, kita doa-doa, pak, duit jatuh. Ya Allah, hari ni aku nak duit, pak, dia jatuh. Tak, dia mesti menerusi manusia. Tak pernah pun Allah salurkan ni menerusi kambing ke, lembu ke yang kata duit, tak ada. You know, like it must be through this relationship, this network. Jadi sebab itulah, right, kita perlu network. That's first. Kalau kita nak tambahkan rezeki kita, nak tambahkan kekayaan, kita tambahkan network. Lagi ramai kita kenal, lagi banyak peluang yang kita akan dapat. That's one thing. Sebab network ni juga dia sebagai, bukan kita nak gunakan orang tu tau. Kadang-kadang kita ada kesilapan understanding about tu. Kita rasa bila kita nak network dengan ni, kita nak gunakan dia tau. That's where I think kita punya mind dah silap. Dekat situlah mungkin ramai orang tak rasa macam you know, like they don't want to like they thought they are using, they are not truthful and everything. Tapi it is not that. Pada Abang Bu, network and relationship is like something that change of value. So bila kita bernetwork dengan orang, kita ada value untuk dia. Bukan kita hanya ambil tau. Kita ada value. Sebab tu the key point is like basically apa yang kita boleh bagi kat dia dulu. Kan, giving value. Each other must give value. Itu yang Abang Abu pernah lalu. Sebab apa saya share benda ni? Sebab dalam perjalanan bisnes saya, dalam perjalanan apa saya nampak bila saya dulu berseorangan buat semua benda bersendiri, dia memang satu proses yang sangat-sangat macam you need to, you know, like be a fighter, no? You need to be somebody yang, you know, like go through the whatever to achieve certain thing. Tapi when I look on the other side, when I achieve some level, and then I surrounded myself with network tau, dengan people yang ada contact, people yang ada, you know, like power, people yang ada duit, people yang ada ideas, people yang ada knowledge kan, macam even dengan Abang Dan, you know, like the group of people yang ada all those resource, menjadikan saya punya perjalanan ini lagi cepat. Kan, saya nak dapat something like just like that, you know, like just like one call, two call, we already like achieve the things that we want to do. So itu sebenarnya yang Abang Bu nak bagi tahu, dalam perjalanan kita mencapai kekayaan, kita kena mulakan membesarkan network kita. Kan, membesarkan network sebab kita boleh capai banyak benda dengan menggunakan network kita. Sebab kalau kita tengok, semua business relationship is a human relationship, betul? Macam saya cakap tadi, kita tak ada buat business dengan binatang ke, ataupun hantu ke, ataupun setan ke. I mean, kita tak ada duduk macam tu kan. So basically it's a human. So kalau kita tahu macam mana kita nak menggunakan relationship ni dengan cara yang ethical, bukan bermaksud bila saya cakap tu kita nak menggunakan secara tak ethical, tak. Right? Sebab tu bila saya kadang-kadang cakap you kan, you ada kawan kan, you boleh lah buat macam tu. Tapi some of them they say no, I don't want to use my friends. Dia cakap I don't want to use them. Kan, dia feel dah macam tak sedap, you know, like dia cakap kalau kita buat macam tu, this is like basically I ada agenda kan. So pada saya maybe there's some mindset issue juga, you know, like because some people they feel like no lah, I'm not sincere, I'm manipulating these people, you know, like benda-benda macam tu. So apa pandangan Abang Dan dalam pemikiran macam tu? But there are some people who are like that. Okay. No, there's some people who are like that. They are right from the beginning. They want to take advantage. There are some people who are like that. Don't cakap, you know, I will take advantage, especially if they say that kalau saya nak jual, let's say I'm trying to think of a product. I'm not off top of my head. Insurance. Kalau kita nak beli insurance, kita jual kawan kita, mak kita, you know, kawan-kawan dulu. Kalau kawan-kawan tu habis macam mana? Nak network kan? Nak besar lagi kan? So we need to do something to grow. You know, we need something to grow. But then the thing is,
this line is very important. Tak kenal maka tak cinta. That's why this network and relationship is important. For example, kalau kita nak beli barang yang let's say harga penuh, let's say satu beg yang harga dia RM2,000 lah cakap, RM2,000. Tapi kalau kita kenal pekedai tu, mungkin pekedai tu pasal relationship, ada network, mungkin dia kasih kita 10% discount. So that's what I mean. Kalau because kita kenal dia cinta kita. So it's not about taking advantage. This is different. So our business strategy pun sama. For example, kita perlukan printing services, you know. Tapi kalau kita pergi printing services kat luar, orang print takkan kita punya menu ke apa, kita punya barang-barang yang kita nak print tu harga memang total RM2,000. Pasal kita kenal orang tu, kita punya network tu, dia kasih kita harga yang berpatutan atau lebih murah. Pasal itu network. Dia pun orang yang printer ni pun dapat bisnes dengan kita, dia dapat lebih bisnes dengan kita, bukan is not taking advantage. So is betul, is like is macam mempermudahkan kita punya bisnes, you know. That's what I mean by networking dengan relationship. Correct. I agree. There are people who take advantage juga lah abang Abu, but then again kita jangan fikirkan pasal itulah. Betul. That's what I mean. Betul. I think it's very good because kalau memang apa yang saya cakap tadi ialah benda betul, tapi itu kalau approach kita terhadap benda tu salah, kan? Approach kita daripada awal macam Abang Dan cakap, memang kita nak ambil advantage, memang kita nak use benda ni. Kalau daripada awal tu memang that is not betul, not ethical, and that network won't last, you know, like it's just like orang akan kenal, orang akan tahu, you know, right? Tapi there is a sincere punya level of leveraging dengan network ni, like we are not exploiting dia, we basically macam, you know, like based on the giving first attitude. Kita network, apa yang aku boleh bantu dia, right? That is the approach that I use during my days of building my network. So saya actually take real care on this. No, I really build the network, you know, like by having the attitude giving first. And you know bang, I was surprised dengan network yang I ada. Myself, I was like, wow, blown away with the circle of network that I created in that journey. And every time I started, it's not about how can I, you know, like macam manipulate or no. How can I network with these people, because I can get so much of like macam peluang lain tau. So I network dengan Datuk Mazna Hamid, I network dengan Tony Fernandez, I network dengan ramai orang-orang ni. Saya punya attitude adalah, you know, like, I want to give first. I want to like give first what I can give in order to macam I can get their network, their relationship. You know, like that is my approach during my my time to actually like get. So that is something that saya nak share juga. Bila kita nak bernetwork, is bukan just mengambil kesempatan orang, tapi apa value yang kita boleh bagi kat orang tu supaya mereka boleh rasa network kita. No, like it's not just one, no. It must be a two-way. Then only macam Abang Dan cakap kan, bila orang tu dah ada kasih sayang terhadap kita, dia dah suka dengan kita, then they will give a lot of things yang kita nak. Itu je kita boleh minta apa pun dia akan kasih. Ni boleh kurang? Boleh, kau punya pasal boleh kurang babe. Dia dah jadi macam tu. Kita bukan macam exploit, right? That's something that ni. Bang, maybe ada tak cara untuk kita macam nak plan this network in your way? Like ada tak Abang Dan ni ada certain cara, macam ni aku nak network, no, like macam Abang Bu ada saya punya cara, saya share later, but maybe I just want to know how actually like you plan this networking you know, like process. For me it's part of your growth, you know. Lagi kita meningkat ni, lagi besar kita punya network yang kita perlu adakan. So what's your way? My style is actually the same as your style. Give first. Give first what I can do. Last time, because I earn a lot from the past, from my business, grooming people, you know. So I paid forward. I decided to give people first. All those people yang I started off with a group of ladies. Teach them how to become mompreneurs, you know, mompreneurs, you know. So I network dengan diorang. I train 20 orang ibu-ibu tunggal untuk jadi business owners, and then after that they become successful, and then I give it forward. I give it for free. I ajar for free, you know, and then they tell more and more people. My network from that mompreneurs alone sekarang daripada 20 orang grew into sekarang lebih daripada 600 orang. 600 orang. Just because I pay it forward, I give my service first. Because something that I can do.
I provide something that I can do. If you're smart in finance, maybe you can ajar orang how to buat finance macam dulu. You just teach them a bit, and then from there they like you, and then after that they will recommend people. Because through this recommendation from one hand to another, from another person to another person, that's how you network and you grow your business and your relationship. Alright, okay, that's interesting. Maybe aja abang pun nak just like bagi some steps, 4 steps for you guys to actually like macam follow. First is about for me is this. I just like write down so that you boleh nampak semua Alright, okay. First for me is about this is how I do it. Okay, decide who. Decide who. This is the first thing that I do, because I don't want to be networking just like for the sake of network. I don't know who these people. Kalau kita just network dengan just for the sake of network, then you are not going to get the quality network. So the first thing that I do is always like I want to know for my business who are those people who can help me to grow. Right, that's the first one. So I decided, I need to like network with these people. I need to network with these people. I need to network with these people. So I already identify clearly who are the people that I want to network. Alright, ini yang saya buat. So pada permulaan awal dulu Abang Dan. So saya actually benda ni saya buat tau dekat Singapore. Saya cakap, siapa yang aku nak network? Aku nak network dengan orang berita harian. Aku nak network dengan orang media. Aku nak network dengan, sebab that can help my business to grow. So what I did, I purposely memang set those goals, and Alhamdulillah, I got those things. Like I got those things. I got people from Berita Harian, and then I got leverage. But you know what? I still remember I approached them. It's not to ask them to give me whatever. No. I just network to show them, I'm here. I can actually like give value for you, and that's it. And the thing start to grow. Macam mana tahu? Dia orang mula tanya saya, Abang Bu, do you know somebody in this line? Walaupun saya tak ada masa tu, saya cakap, yes, I have. I know. So what I do, I go and get those people and I just link it with them. These are the people that you ask. Thank you, Abang Bu. And then while I'm giving 2-3 times, and then they start to ask me, Abang Bu, what do you do? We want to like interview you lah. That's my first interview that I get. You know what, I'm done. I got one whole page in Berita Harian, the one whole page that people pay 16,000-20,000. I just like for free because the value that I give. And then they start to give me the column to write. No, I'm just sharing this tip openly, like you guys can do. And then I got a column to write, that I write column for 5 years with Berita Harian, and I got income from there as well. That's how I do. And then on the radio, on the TV, same style. Why? Because I know who exactly I need to network in order to grow my business. Right? And then so what you need to, once you decide who, the second for me is about Alright, I just type in here so that people can take note also. Alright, number 2 is about now, once you know who, now you connect with them. Alright, this is where the interesting part. I share a story yang very good. My mentor, he's my mentor, but dia dah meninggal lah. Dia dah ni. Tan Sri Ali Haji Hashim. Like this is the KFC. The KFC's boss in the whole Malaysia, Indonesia, Singapore. Right? And he's last time he's the chairman for JCorp, Johor Corporation. And this person, I want to connect with him because he have something that I want to do, which is like school. I want to go into school, and he have it. So, but then how I need to like connect, and it's not easy, so I do my homework. I start to understand where this guy, what he love to do, and I start to follow. You know what? I take at least 3-4 months to get to meet him. Like in a golf course. That's how I meet him, and I suddenly got like invitation to come for his like office to have lunch with him. Like that was something that I do. So I connect. I find my ways and stuff like that to connect with these people. Alright, that's how I do. And then some people they tanya, Abang Bu, kau punya connection ni dahsyat lah. Macam mana? Yeah, I put effort, babe. It's not like just, of course Allah have opened up benda tu, but Allah give and you also put an effort towards whatever that you want. That is what I do. And then once I connect, what you do, this is the topic that we're talking with Abang Hamdan, right? So the third is like now, once I get connected, I'm not into rushing, asking for what I want, but I, like what you say, pay forward. This is what I do.
Right? What is pay forward? Paying forward is basically you try to give them what they want. Like you give them the value of this relationship. So whatever thing we give them first, kan apa yang dia nak, kita tengok apa yang kita boleh bantu dia. So macam Tan Sri Ali Hashim, I give a program for the schools, like, and he was like so amazed dengan benda tu, and he feel like, we can do something else, like that's where, like I have a lot of other opportunities that come, like, and once you dah pay them forward, the last one is like sometime this is very amazing, Abang Hamdan. So once you give, like the best part, I really even the thing is you ask, right? You ask the appropriate thing lah, benda yang betul lah, ask benda yang betul kan, benda yang betul. Tapi sebenarnya tak ada rahsia dia. Like apa yang kau nak minta tu dia yang cakap lah. Dia cakap. That means you no need to ask lah, babe. Benda tu datang pada you by automatically. Like once you pay the forward, the thing that you want is you find the time is right that you can ask for help, and I mean for whatever support, you'll be surprised they will offer you the things that you want. Wow, this is something that I really like, macam blown away lah during my way of building this network. So this is what I want to share. Alright, 4 benda yang korang boleh actually like do, right? So because it's about building, alright, network is like about building, and just be truth, ikhlas, like don't try to be somebody else and you to do network. Betul tak Abang Dam? Sebab apa? Bila saya jumpa macam Datuk Mazna, whatever semua, ada orang cakap dengan saya, no, Abang Abu kan, Abang Abu kena pakai smart sikit, Abang Abu kena ada some standard sikit, barulah orang besar-besar ni akan tengok. Saya cakap tak. Saya cakap no, kalau macam tu saya cakap aku nak macam aku sendiri. Aku nak just be myself, I leave it to Allah. And you know what? Diorang tak pernah tengok saya punya pakaian, diorang tak pernah tengok saya punya cara saya. Walaupun Datuk Mazna lalu cakap, dia cakap apa tau dengan saya, Abu, kau boleh tak tukar topi kau ni macam penyangak, dia cakap, tapi dalam the mode of yang very like very nice tau. So what I see when you have that keikhlasan, that you really true, you don't have intention to take advantage whatever, I think these people can sense, they can feel it, and they themselves will open up the door for you. So these are things that I want to like share dengan adik-adik yang ada kat sini, right? These are the 4 things that I do. So decide, first of all, that's important. You must know who you want to network. If you don't know, then you're already lost. You must know who you want to network. Second, find way to connect with them. And today, in the digital, in this social media world, you can easily connect with those people that you want to see. Like just a few steps. Like you can get to connect with Tony Robbins. You want to connect with who? President Obama. You want to connect with siapa. You just like, according to the one survey, they say you are just 6% away from the person that you want to meet. Just 6% away. That is the thing. So you have to like find how to connect. And of course, once you get connected, please don't try to like whatever, tapi you understand that you actually like pay forward. Maksudnya you try to give value for them by them having you as their network. Alright, the relationship, build the relationship with paying forward. Because people love when you actually offer something that can upgrade them, that can motivate them, that can actually bring value to them. And the last one, I tell you, this is the secret. Once you do that, number 4 will come to you naturally. You'll be surprised. Allahu Akbar. Macam tu. So that's what I want to share lah. Alright, good. Itulah. Right, first time tengok Abang Abu pakai baju mekanik, memang kena dengan mekanik wang. Kau tak pernah tengok aku ke? Allahu Akbar. Kau ni rugilah tak pernah tengok aku pakai mekanik. Okay. Alright, so this is what we want to share about. Abang Dan, you want to like add something so that I think they can get value out of today's session ni? Do you have anything that you want to add on this topic? There is. I want to add about why Abang Abu is create an identity. So Mechanic Wang and the way he dressed up, and that doesn't mean that dia selekeh or something like that, but that's identity. Please don't mix up dengan people who are well dressed or people who are dressed differently, people who are grooming. Well dressed doesn't mean that you are classy. Doesn't mean that it doesn't mean that doesn't mean that you have to wear Armani suit just to look expensive and just to look good. No, not necessarily. The most important is you look neat, you look presentable, and and also if you have identity, macam Abang Abu dia the Mechanic Wang kan, dia pakai that particular, every time I see him either in his t-shirt or in his that particular overall, that's identity. If you have that,
identity, and I suggest everybody go and number one, buy your own domain name, your own name plus .com, and then followed by identity. Mechanicwang.com, abangabu.com, all these things must Abang Abu already have it. If my name is Dan Razali, semua all I double dah. Because why that the most expensive thing in life is your name right now. Right. Is your name, the identity. So make sure that you keep the identity. So that's what I want to add. And then once you know yourself very well already, then the network will come automatically. Right. Okay. That's interesting, bang. Today, I think, you guys learn something or not? Hello. Cuba type kat situ. I learn something today. Come on. I want like participation. Siapa yang tulis tu aku nak bagi dia orang DJ horn. Aku nak tepuk dia orang sikit. Alright, okay, come on. I want to like hear from you guys. What one thing that you learn? Come on. One thing that you feel that I learned from today's sharing by Abang Dan dengan Abang Abu. So anything, one thing. Come on. Siapa yang learn something? Just one. Just say one thing. Come on. Syahidah, what you learn? Abang Syamil, what you learn? Alright, Gaya, what you learn? Kak Mafiza, what you learn? Suhaimi, come on, one thing that you learn. Alright, I'm learning something new every day from your session. Okay, that's good. That's the attitude of successful people. Alright, every time they open up their mind to learn something, and they will definitely going to learn something. I think that's very sharp, Shana. That's why you are actually like growing very successful, because that attitude. Alright, okay, when you come, you already like said, I'm going to learn something, and definitely you're going back with something that very precious for you. Very good. Thank you, Shana. Okay, Kak Mafiza, I learned something. Yes, need to be more creative, need to tap myself to get more creativity out. Very good. That's what Abang Dan shared just now. I'm learning. Kak Gaya Mat, say one thing that you learned today. Come on, just share one thing so that we know that people actually learn this. Give first before expecting people to give you too. Very good. That's how you something yang I think very powerful learning, right? Yeah, you have to like give first before you expecting people to give you, right? Very good. That is like what Pay Forward is all about. Successful people that I know, that I read, they are people who willing to give, like without expecting. That's even powerful. They give without expecting, and they're going to get more than what they expect. Right? They need perseverance from AA and branding strategy and creative from the coach. Okay, very good. Very good. Saya belajar peku. Apa tu peku? Apa benda tu peku? Apa yang peku tu? Kau ni salah tulis Apa tu peku? Kak Lina, apa tu peku, Lina? Peka tak? Saya belajar perku. Cuma dia dah salah type tu. Perku. Apa? Aku tak ajar apa pasal perku ke apa. Okay, that's Lina. Anybody else like that share? Alright. I think wonderful. Alright, terima kasih dan Abang Dan. Thank you very much for Kak Gaya, dan saya ambil kesempatan untuk nak mengucapkan terima kasih kepada Abang Dan yang sanggup datang spend of his time to be with us and share some of the knowledge that I feel will definitely add value to our session. Alright, start thinking every day. Siapa kita nak buat network supaya business boleh grow. Lakukan kerja biasa dengan niat ikhlas, others will fail. Saya belajar perkongsian. Itulah perkongsian penting untuk jalinkan hubungan. Okay, cipta network di kalangan orang yang positif. Okay, very good. Alhamdulillah, I think most of us learned something, and definitely I learned a lot today by just like looking at your sharing and sharing from Abang Dan. I learned so much. Alright, so tu sajalah, mungkin kita dah sampai ke pukul 10. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hari ini datang sharing, especially yang share. Kita nak besarkan lagi circle kita. Mudah-mudahan lagi ramai orang akan sentiasa dapat positivity. So pagi-pagi kita dapat some ilmu, kita upgrade some ilmu, kita jab some inspiration, and kita kita top up some motivation. That's the whole idea of this network, insyaAllah. So saya juga mendoakan anda semua, Allah akan permudahkan segala urusan anda pada hari ini dan hari-hari yang akan mendatang, dilindungi daripada segala sebarang wabak penyakit yang sedang melanda, dan juga diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi ujian, diberikan bimbingan untuk kita mencapai banyak benda yang kita nak dalam hidup kita ni, diberikan iman yang tinggi, takwa yang tinggi. Mudah-mudahan sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT, dilindungi daripada niat jahat manusia, setan, jin, iblis. Alright, mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan untuk beribadah dan menjadi orang-orang yang berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu. Amin, yes, amin. And Abang Dan, any words that you want to share with the brothers and sisters yang ada dalam ni? To all the brothers and sisters, thanks for the support. I rasa Abang Abu, your brothers and sisters
also my brothers and sisters. Diorang suka kita punya kolaborasi macam gini. InsyaAllah, I think in the future kita kasih diorang lebih kolaborasi macam gini lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Definitely bang. I'm waiting for that, insyaAllah. Alright. Okay, thank you again. InsyaAllah kita akan akhiri dengan kita punya selawat, insyaAllah. So kita akan jumpa lagi esok. Jangan ke mana-mana. Balik buat kerja-kerja, besok datang balik. Alright, jadi kita akan adakan sesi dalam segmen ilmu wang dunia akhirat bersama dengan Abang Abu dan Abang Dan, insyaAllah. Alright, itu saja daripada saya. Sekali lagi, okay. Best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu